Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Miss. How are you today? I'm good. Thank you. And how about you, Miss? Alhamdulillah, I'm good too. Hadir semua ya, kelas hari ini? Hadir, Miss. Hadir, Miss. Okay. So today, I want to explain to you about our material, greetings and introduction. So look at the slide, please. Wait, ini share dulu ya. Kelihatan nggak, kelas? Kelihatan, Miss. Okay. First, I will explain to you about greetings and introduction. I will explain to you greetings. Greetings is a very common expression to say that we meet people or we want to be nice with them. Jadi greetings itu apa sih, kelas? Sapaan, Miss. Iya, betul. Sapaan. Yang lainnya? Any else? Oke, Miss jelasin ya. Jadi greetings itu adalah sapaan kepada orang atau ekspresi sapaan kepada seseorang ketika kita bertemu atau berbicara kepada mereka. Jadi greetings itu singkatnya adalah sapaan ya, kelas ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Udah paham kan greetings apa? Jelas, Miss. Greeting itu sapaan. Oke, lanjut. Expression used in greetings. Expression used in greetings have a two type, formal and informal. Yang mau kita bahas di sini yang formal dulu ya, kelas ya. Yang formal itu yang pertama ada good morning. Kapan kita mau mengucapkan good morning? Kita bisa mengucapkan good morning itu dari jam 00.00 atau midnight atau tengah malam sampai 12.00 AM. Itu dibacanya masih good morning ya, kelas ya, kalau misalkan mau menyapa orang di waktu-waktu ini tuh good morning. Lalu lanjut ada good afternoon. Kapan kita menggunakan good afternoon? Good afternoon itu diucapkan ketika jam 12 sampai jam 6 sore. Lalu lanjut ke good evening. Kapan kita mengucapkan good evening? Good evening itu diucapkan jam 6 sore until before time to go to bed. Jadi kalau misalkan kalian lagi chatting sama teman kalian, kalian jangan bilang good night. Kalau misalkan kalian belum mau tidur, kalian bilangnya good evening. Banyak yang salah persepsi antara good evening dan good night. Lalu ada good night. Good night disampaikan ketika kapan? Good night diucapkan when time to go to bed. Ketika kita udah mau tidur ya, kelas ya. Lalu ada good day. Good day no time related. Jadi nggak ada waktu-waktu khusus untuk mengucapkan good day. Jadi kayak misalkan kalian mau ketemu teman kalian nih, terus Hai Faiza, oh iya have a good day, kayak gitu. Oke. Next, expression used in greetings type informal. Kita sekarang bahas yang informal. Yang informal ada apa aja? Contohnya ada hello, hi, how are you, great, thanks, and you. Lalu ada fine, thanks. Instead of hello, we can also use hi or hey. Jadi hello itu sama dengan hi or hey. Jadi sapaannya sama ya, kelas, meaningnya. Usually, when someone asks us how we are, we answer fine, thanks. Thanks is a more informal way of saying thank you. Jadi thanks itu bahasa informalnya dari thank you. Kalau thank you tadi itu bahasa formalnya. Oke, lanjut. Other expression of greetings. Sama, they have two types, formal and informal. Yang formal, contohnya ada, it has been a long time, how long has it been, what have you been up to all these years. Lalu yang informal ada, long time no see, how come I never see you, where have you been hiding, kayak gitu. Lalu next ada greetings extensions. Sama, they have a two type juga, formal and informal. Jadi yang formal itu ada contohnya how have you been,
how are you, how is it going, how are you getting along. Jadi formal itu bahasa-bahasa yang ini ya kelas ya, yang kalau misalkan kita ke temen nih, kita bisa menggunakan yang informal. Tapi kalau misalkan orang yang nggak terlalu deket-deket banget, kita makanya yang formal. Lalu, informal. Contohnya ada, how are you doing? How are things doing? How are things with you? How they? Nah, jadi kalau informal ini, kebalikannya dari yang formal. Dia diucapkan ketika kita udah kenal dekat sama orang tersebut. Gitu ya, udah akrab. Lalu, how to respond? Respond to greeting extension. Ada dua juga, ada good health, ada bad health. Jadi kalau misalkan ada orang nanya, ada orang nyapa kita, pasti kita jawabnya tuh ada di dua kondisi ya kelas ya, antara good atau bad. Kalau good kita jawabnya kayak gimana? Contohnya ada, I'm okay, I'm quite well, I'm great, I'm doing well, I'm doing great, alright, fine, good, gitu. Lalu kalau yang kita lagi di kondisi bad, kita lagi nggak mood atau kita lagi sakit, kita bisa jawab, I'm terrible, I'm awful, I'm not good, not help, or we show our expression. Jadi kayak ya ekspresi-ekspresi yang bad lah ya kelas ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan tentang greetings? Not yet, Miss. Oke, kalau nggak ada yang tanya, Miss lanjut ke introduction ya kelas ya. Oke, introduction. Apa sih introduction itu? Introduction itu apa sih kelas? Mengenalkan diri. Perkenalan, Miss. Ya. Atau pendahuluan. Iya. Jadi, introduction itu betul kata Radia Riza dan Faiza. Introduction itu adalah perkenalan. Atau biasanya introduction itu dikenal dengan the act or process of introducing or the stage of being introduced or a means such as a personal letter of presenting one person to another. Jadi kayak kita mempresentasikan orang lain atau sesuatu kepada orang lain kayak gitu ya. Bisa jadi kita sendiri, bisa benda, bisa orang lain. Kayak gitu ya kelas ya, intinya memperkenalkan. Oke, lanjut. Introducing oneself. Gimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain? Contohnya di sini ada, allow me introduce myself, my name is, let me introduce myself, I am, may I introduce myself, I'd like to introduce myself, my name is, I want to introduce myself first, my name is, kayak gitu ya kelas contohnya. Lalu how to respond, gimana kita ngeresponnya? Responnya kita bisa, oh oke, nice to meet you, my name is, I am, glad to see you, kayak gitu. Lanjut, ada introducing others. Sama, they have a two type juga, formal and informal. Yang formal, di sini contohnya ada, let me introduce my new director, Mrs. Sodalmi. Or, may I introduce my husband, Park Seo-joon. Or, I'd like to introduce my sister, Suci Aprilia. Kayak gitu ya, kelas. Lalu, how to respond? Nice to see you, happy to meet you, glad to see you. Gitu. Lalu ada introducing others yang informal. Yang informal itu singkat, jelas, padat ya kelas ya. Contohnya ada, this is Mr. Kuncoro, this is Vandina Maulidia Hasan. Gitu. Lalu how to respond? Hi Mr. Kuncoro, I'm Dita. Hello Vandina, I'm Anne. Gitu. Oke, kelas sampai sini ada yang mau ditanyakan? About greetings and introduction atau udah ngerti semuanya? Very enough, Miss. Sudah cukup jelas, Miss. Udah cukup jelas ya. Oke, ini ada quote kecil-kecilan buat kalian. This is a quote, words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Someone famous. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup sekian penjelasan dari Miss. Jelas ya semuanya? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke, thank you so much for your attention, class. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah join dengan kelas Miss. Thank you so much for watching. See you next week. Bye. Bye-bye, Miss. See you next week. Bye. Udah ya. Finally gue bisa pulang.